excited kasi soft, moist, and yummy. Can't wait to eat it bago umuwi. Dewy Donuts, exciting kasi yummy, exciting kasi dewy. Exciting ang uwian with Dewey Donut. Bili na! Ania, ang usa sa mga nakasulay og naayo sa iBerry. Hello! Ako si Lourdes, usa ka fruit vendor. Naadi ay ko katarata. Ingon si Doc, ipa-opera na. 80,000. Di ko oy, mahal kaayo. Nagsulay ko aning iBerry. Nawala ang panganod og blurred sa akong pananaw. Murag na ay mantika sa akong mata. Epektibo sad daw ni sa katiguangan. Sa dihang nag-iBerry ko. Wala na katong panganod sa akong mata. Ug wala madayon ang paopera. Salamat sa iBerry. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait og tinaw. Wala si Mom! Don't worry, Dad's got this. Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad! Make everyday dishes mayo special with the #1 mayo. Ladies' Choice. Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice. Mga kasama, gabi isang tandungan ming na ni hapon, akong itutukan ang akong pamilya. Gikapoy man ko sa trabaho, mingon ko sa akong kaugalingon. Bisan unsa kalisod, kayahon nako para kanila. Pero dili nako malikayan nga maguna-huna. Unsaon kung kalit kong mawala, kinsa ang moatiman sa ila. Mao nga sama ni Alden Richards, may plan B nako with BDO Life. Og dili kinahanglang mahal ha, dunay mga life insurance nga makaya ra. Alang sa mga sama nako nga naning kamot, mao ni ang musalo kung may kalit nga panghitabo. Tungod bisan unsa pa nato kaandam, dili nato gunit ang ugma. Mao nga mga kasama, ayaw na paghulatog unta, sugdi na. Visit www.bdo.com.ph/bdo-life/get a quote. Umuadto sa nearest BDO branch para makikistorya sa BDO Life Financial Advisor. BDO Life Assurance Company Incorporated is supervised by the Insurance Commission. BDO Life, padayon ang plano tungod may plan B ka. That portion was brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. This time check is brought to you by Condura. Strong appliances for every home and business. This news is brought to you by GSM Blue. Choose your true. Choose GSM Blue. That news was brought to you by Converge. Move faster than the news. Live to the power of X with Converge Super Fiber X. Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom og calcium sinucide sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinucide sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, Sinaol, may natural nga solusyon. Calcium Sinucides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sanicide Sanacot, a natural solution sa constipation. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.